Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va faire les exercices du vocabulaire, les mots de sens contraire. La page 89 du livret d'activité Coquelicot CE2. Exercice numéro 1. Relie chaque adjectif à son contraire. Donc المطلوب لنا في هذا التمرين هو أننا نصيلو كل adjectif كل نعت بالضد ديالو. Rapide, avare, lisse, cru, fort, plein, haut, cuit, bas, vide, généreux, rugueux, faible, long. Donc غنبداو بالأول rapide. Donc le contraire ديالو هو long. Avare, généreux. Lisse, rugueux. Cru, cuit. Fort, faible. Plein, vide. Haut, bas. L'exercice numéro 2. Forme des adjectifs de sens contraire à l'aide des préfixes un et un. Donc المطلوب لنا في هذا التمرين هو أن عطاونا دي adjectifs علقاو ليهم الكونترير بإضافة لي بريفيكس ان ولا ام في الأول. دونك بريفيكس كيكون في الأول عكس السوفيكس كيكون في الأخير. دونك البريفيكس كنزيدوه كيولي عندنا الكونترير ديال هداك لو مو اللي عندنا. فيديل، مورتيل، بوفال، بوسيبل. هادو هما لي 4 مو اللي عندنا. دونك فيديل غتولي انفيديل. فوقاش كنديرو اي ام فاش كتكون عندنا الكلمه كتبدا بام اولا ببي اولا ببي. 3 ديال الحوايج كنديرو اي ام. ما باقي الحروف الاخرى كلهم كنديرو اي ان. دونك فيديل انفيديل اي ان. مورتيل immortel. علاش؟ حيت الكلمه كتبدا بام immortel. بوفابل imbuvable. دونك كنكتبوها باي ام كيف ما قلت لكم بي هي اللي كاينه في الاول دونك غنديرو اي ام. possible كتبدا بي غنديرو اي ام impossible. L'exercice numéro 3 forme le contraire de ces adjectifs en utilisant les préfixes suivants they, may, il. دونك تقريبا نفس التمرين الثاني غير هو هنايا لي بريفيكس اللي عطاونا دي مي و إل. هاد لي زادجيكتيف اللي عطاونا هنا غنلقاو ليهم الكونترير بإضافة لي بريفيكس. ليغال غتولي illégal, ordonné, désordonné, lisible, illisible, content, mécontent, agréable, désagréable. L'exercice numéro 4 entoure le contraire du mot en gras. Donc عطاونا هنايا جمل وعطاونا دي مو غنلقاو ليهم الكونترير ديال هادوك لي مو en gras. Donc بحال لا فراز الاولى un animal minuscule. Donc le mot minuscule خصنا نلقاو ليه الكونترير ديالو في هادوك لي 4 adjectifs اللي عطاونا. essoufflé, rapide, gigantesque. Donc minuscule الكونترير ديالها هي gigantesque. Une grande victoire. Donc victoire le contraire ديالها هي défaite. غندورو على défaite. La phrase c'est de l'eau propre. Donc le contraire ديال propre عطاونا salir, salé ou sale. Donc sale هو اللي غادي نونطوريو عليه. La phrase D. La forêt est silencieuse. Donc le mot silencieuse خصنا le contraire ديالو. عندنا bruyante, calme, vide. Donc bruyante هو le contraire ديال bruyante, le contraire de silencieuse. La phrase E, l'arrivée du train. Donc l'arrivée, le contraire ديالو عندنا la sortie, le départ, le retard. Donc le départ هو le contraire ديال l'arrivée. L'exercice numéro 5 forme le contraire de ces verbes à l'aide des préfixes des ou des. Donc عطاونا هنايا des mots اللي خصنا نلقاو ليهم حنايا le contraire بإضافة les préfixes des أولا des. دي الأولى دي accent ودي الثانية دي accent s. hydraté, déshydraté. congelé, décongelé, bloqué, débloqué,
faire, défaire, obéir, désobéir, classer, déclasser. دونك هنا كنلاحظوا بان فوقاش كنديروا دي او اكسون اس فاش كيكون لو مو كيبدا بلي فويال وحتى اش، اما اش او او يو ا اي، هادو هما لي فويال اللي كاينين. دونك فاش يكون الكلمه كتبدا بهم كنديروا دي اكسون اس. فاش ما كيكونوش هاد لي فويال يعني لي لتر الاخرين لي بحال اف ولا سي ولا بي ولا دي كنديروا دي اكسون. L'exercice numéro 5, réécris ces phrases en remplaçant chaque mot souligné par son contraire. غنعاودو نكتبوا هاد الجمل وغنعوضوا هادوك الكلمات اللي مسطرين عليهم بالضد ديالهم. La chambre de Sabrina est claire, c'est pourquoi elle éteint sa lampe de chevet. Donc عندنا clair و éteint خصنا الكونترير ديالهم. clair le contraire ديالها هي sombre. éteint le contraire ديالها هي allume. Donc la phrase ترجع La chambre de Sabrina est sombre, c'est pourquoi elle allume sa lampe de chevet. La phrase B Notre voisine vend des chapeaux de paille, ils sont neufs. Donc vend ou neuf, le contraire ديال vend هي achète ou le contraire ديال neuf هي vieux. Donc la phrase ترجع Notre voisine achète des chapeaux de paille, ils sont vieux. La phrase C Alain continue d'écrire une courte lettre. Donc continue, le contraire ديالها هي arrête. courte, le contraire ديالها هي longue. Donc la phrase تولي Alain arrête d'écrire une longue lettre. La phrase D Ce petit animal a l'air gai. Donc petit, le contraire ديالها هي grand. Ou gai, le contraire ديالها هي triste. Ce grand animal a l'air triste. L'exercice 7. Pour chaque phrase, donne l'infinitif du verbe et trouve son contraire. المطلوب منا في هذا التمرين هو اننا نلقاو لو فيرب اللي كاين في ديك لا فراز ونرجعوه في لانفينيتيف وهذاك لانفينيتيف يعني هذاك لو فيرب نلقاو ليه الكونترير ديالو. لا فراز ا Le chat monte au grenier. Donc le verbe اللي كاين هنا هو monte, l'infinitif ديالو هو monter. Le verbe monter, le contraire ديالو هو descendre. La phrase B. Le joueur s'approche du but. Le verbe s'approche, l'infinitif s'approcher, le contraire s'éloigner. La phrase C. Le cycliste ralentit dans le virage. Le verbe ralentit, l'infinitif ralentir, le contraire accélérer. La phrase D. Elle rajeunit de jour en jour. Le verbe rajeunit, l'infinitif rajeunir, le contraire vieillir. Ton poids a diminué avec ce régime. Le verbe a diminué, l'infinitif diminuer, le contraire augmenter. L'exercice numéro 8. Sur ton cahier d'essai, écris une phrase avec 2 mots de sens contraire. المطلوب منا هو اننا نكتبوا جملة فيها جوج ديال الكلمات متضادين. يعني جوج ديال لي زادجيكتيف ولا جوج لي مو يكونوا بالكونترير. دونك درت لكم هنا جوج ديال لي فراز. لا فراز الاولى je monte l'escalier et je descends. دونك monte ou descend هادو هما لي كونترير اللي كاين في هاد لا فراز. La phrase 2, l'image représente un grand bureau et un petit tableau. Donc grand et petit. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire et aussi de partager avec vos amis. Merci et au revoir.